Izuzetno ukusan ljetni recept i mogu reći da su mi ovo najslađe i najdraže okruglice u sosu jer su stvarno pristupačne i savršenog okusa. Baš morate probati ovaj recept. ...500 grama mljevenog mesa, možete koristiti bilo koje s kojim raspolažete i koje volite. Papar, 10 grama soli. Tri češnja češnjaka, puno listića peršina. Samo malo slanine ili pancete je dovoljno. Nemojte previše, ovo je tek tako da zamiriši. Pola male žličice senfa, jedna žlica ulja. Spremiti 20 minuta u hladnjak. 2 velike žlice parmezana. On će vam trebati skoro pred kraj recepta. Uvaljati u bilo koje brašno. Ja ću koristiti kukuruzno. Oko 1 kg krumpira, deset grama soli, 1,2 litre vode, pričekati da zakuha, nastaviti kuhati 20 minuta. Nakon 10 minuta u dobro ugrijanu tavu dodati ulje. Ispržiti samo 2-3 minute sve ukupno. Dva decilitra bijelog vina, može i voda, ali preporučujem bijelo vino. Nastaviti oko 7-8 minuta, sve dok se vino ne reducira gotovo u potpunosti, uz povremeno okretanje, to jest miješanje. Izliti, to jest dodati baš svu vodu od krumpira. 100 grama kiselog vrhnja, 50 grama maslaca, 2 decilitra mlijeka. 3 do 4 minute. Jedan slatko kiseli krastavac. Papar, pola male žličice soli ili mješavine začina. Reducirati još 5 minuta. Malo muškatnog oraščića. 2 decilitra vrhnje za kuhanje. Kratko promiješati i ove izuzetno ukusne mesne okruglice su spremne za posluživanje. Po želji dodajte malo vlasa odozgora za okus i dekoraciju. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razna slična jela koja su baš super ideja za ručak.